believers in teaching the right gospel, but however, Father, teaching the gospel as well as living out the gospel in our lives, and as a result of that gospel, living out the life of Jesus Christ in our lives, so that our integrity as being God's messenger, your messenger, mamahimo kini amahan nga effective ngadto sa mga tao nga nasa mong palibot, nga nakadungog niini nga mensahe, ug makaingon sila amahan nga kung kaniadto ang ginagamit amahan mao ang mga milagro o ang mga pagpangayog masakiton, karon amahan ang ginagamit mao ang unsa ang kinabuhi ni Kristo, ug mo ba ni ilang makit-an ngadto sa mensahero, ug tungod niya na ma-attract sila sa among Ginoong Kristo, ug mutuo sila sa gospel until such time the number of believers equals the number of operative demons might be met. And wa ni kay bawa amahan, isa na lang dito or duha na lang dito ang kuwang ug maabot ng rapture. Who knows? You know it, Father. Pero kung dili pa man ka na amahan, may tabo within the next 50 minutes gikan karon, we will study your word aron magamit na mo kini amahan sa padayon na mo nga pag-move on ngadto sa among spiritualong kinabuhi, until later on our lives will become exactly like Jesus Christ in His humanity, and people, ang mga tao amahan sa among palibot, will become attracted and will come to Jesus Christ as their personal Savior. Dibayad ang kanimo amahan, pagpasalamat mga pagdaig in Christ's name. Amen. Alright, due to insistent public demand, burabag kuhan kayo. Burabag daghan na gid kay naminaw. No, actually, I don't know kung daghan na gid naminaw. In I see sa ato ang kuhan, sa ato ang Ustream nga site, dunay 17, dunay na mga recorded nga 10, 12, 11. So it means that daghan na gid ang naminaw. So ang dila na ko maihapi ni mga igsoong higala is that is it one person nga naminaw 11 times, or 11 person naminaw at one time, or one person naminaw tulo, ang one person naminaw isa lang, and na-accumulate siya into 11. I don't really know, no? Basta ako nibala is that there are 11 times that this dunay klase nga gi-give siya 21 times, dunay klase nga gi-give siya 7 times, but it is not even my concern, no? Ang akong concern is that, is there any person in the world right now, no, interested sa pulong sa Dios, o kung mangita siya, ang ako ang gitawag nato nga tulbahinam nga gipamati is that mag-guide ka sila ngadto sa atuang website. And all I know is that kung dunay tao nga positive, God will lead him to His truth, no? So dili ta angay mahadlok niya nga mga butang kung nag-post ba ta og mga video diya sa YouTube, nag-post ba kita og klase din na sa Ustream or anywhere else. It doesn't matter as long as we just simply use whatever is available para sa ato, and we use every opportunity nga nata, and it is God's job kung saan niya pag-lead ang mga tao towards ana nga mga kamaturan. Okay? And I would like to remind you, gamay ra gyud ang nagatudlo ni ini nga klase nga mga kamaturan. Doon na may mga uban pag gining klase nga kamaturan, pastor. Dunay lahing klase nga kamaturan nga dili subay sa pulong sa Dios, no? Mo nang ingon ni Apostol Pablo nga kung kinsa man ang magatudlo sa lahi nga gospel, gawas nining among pagpanudlo, bisan ang mga anghel, bisan gani kami o ako nga nagwali niini nga pulong, let him be accursed. Ingon na mo na ingon ni Apostol Pablo, no? Let him be accursed, no? Tungluha siya. Okay? Tungluha siya. So, what do you mean tungluha siya? Adtuon mo siya o imuha siyang mamatay ka. It's not about that, no? No, you simply speak the truth in love, no? Let him be in that cursed condition. Muna siya supposed to be ang proper nga pagka-translate niya na. Let him be in that cursed condition. Okay? Let him be accursed. Let him be in that cursed condition. Muna siya itong ginatanaw. Alright? So, let's continue, no? Now, due to consistent public demands or insistent public demands, now the doctrine of salvation ato ni sa tunan pag-usab, but however, no, naingon ta ganiha nga dunay 30 kapin or 30,000 plus Christian denominations sa kalibutan karon, no? And kung moingon ka tag 30,000 plus nga mga Christian denominations karon,
Mukaingon unta kita nga o kana siya nga Christian denomination lamang, no? Dili na siya churches ang itong ginatanaw. In a little while dunay mahitabo nga parade, medyo masaba ta kadiyot, so mo post ta sa tuang klase o maminaw ta sa ilang banda, no? And then after that, kung mapasa na sila, mapadayon na sila, ato i-continue ato ang lesson. Paminaw na lang sa mo ilang banda. Pero kung madunggan niyo akong istorya, no, again, hindi na kinala. Okay, ato natin ang tuwason sila. Not school, but a Catholic school, is one of the fields whereby God sent us, no? And even ang ilahang rector mo sa tawag na silang principal, a Catholic nun, sa natawag na Catholic sister, or tawag na ito madre, no? Malibog yung taon kung mutawag ba siya sa kuwagdong or pastor. And later on, murag naanad na siya og tawag pastor sa tuwa. So I said, ma'am, I said, sister, it's okay, no? Tawagon ko yung mugdong, it doesn't matter, no? It's not about the address or designation nga na ako. It's about me as a person nga naa din na sa imuha nagatubang o nagserbisyo sa time nga imong gi-require nga naa ko din to serve you for the purpose of solving your computer kung sa mga problema niya na. And unsa man imuhang itawag sa kuha later on nga murag kampante ka, it's okay, no? Dili na siya maka-demean or something nga makatamak sa kuang pagkatao, no? In fact, wala kay gitamakan nga something against sa kuha kung tawagon ko ni Mugdong, no? Dili na siya butang nga makaluya sa ato ang itawag tagdog, no? And thank you for tawagon in fact mo pasalamat gani siguro ta kung tawagon tagdong tungod kay nga to ang edad nagaana mo kataas pero napabilin kita sa atong pagka batanon, no? Tungod kay gitawag kita og dog, no? And it's a sign of respect, being an old woman in terms of age, no? Unya do na siya ay kanabang i-consider nga batanon nga tao nga iyang gitawag og dog, so it's okay, no? So yes, and I understand kasagaran sa mga pastors medyo maluya kung tawagon sila dong sa ilang mga sa tawag na sa ilang mga silingan bisag ibaw sila, no? Pastor tinuod ng iyang ka istorya nga tawagon gyapon siya dong. Okay, so well, it's their problem, not mine, no? So let's continue. Alright, so yeah, gibilin na to ang atong pagtuon last time regarding sa doctrine of salvation. And nasugdan nato kini last time. However, ato kini siyang balikon tungod sa hinungdan nga ang ato ang recording last time plus ang ato usab nga audio ni aging semana is medyo dili siya uyon sa ato ang i-expect, no? Nga output. Tungod kay pretty good kay ito siya nga saba. Taas siguro kaayo og sabay tao na, but I don't know, no? Those were part of the computer problems nga nata last week nga naglisod ta og broadcast correctly. But right now, no, in this time na nagatuon kita, no, I would like to give you a primary information regarding ining doctrine of salvation. And I understand, no,
the doctrine of salvation is basic, no? It is a very basic principle na supposed to be masabtan sa matag Kristohanon. And yet, however, tungod sa pagka-basic nini, there are some points nga wala gayud nakita sa mga kaigsuonan nato o kita nga mga ordinaryo nga mga Kristohanon, no? Dili kay nato makita kung unsaon nato kini siya nga ma-relate nato ngadto sa mga tao, bisan gani ang mga Kristohanon ng daan, no? Ma-relate nato kanila kung unsa gayud ning salvation nga ilang nadawat, no? Now, kung ato pang istorya sa paglingon, this is a concept of salvation on the next level. Namin on the next level, meaning napagidetay higher salvation ginatanaw. No, it's not about that, no? But on the technicalities, yun sa ni siya sa atong Dios with regards to the concept that we are born sinner and now we are born again righteous. How is it nga nahimo ni siya nga mga butang? We understand it is all about God's work for our lives, but the problem, however, is that yun sa ni sa pagbuhat sa atong Dios. Unsay mga concepts o mga principles on the background ini nga mga butang nga kinahanglan nato masabtan. Alright? Now, reminder once again, there are technical terms nga kinahanglan nato matun-an ining panahon karon, ining kaatong panahon sa pagtuon. Okay? Technical terms nga naga-cause sa uban nga tungod sa iyang technicalities medyo magsakit ang dunggan o dili na ganahan maminaw. Mo ni sa ako ang i-advise sa inyo. When you heard about kini mga technical terms nga atong ginagamit sa atong mga pagtuon, ayaw kamo og dagan dayon og palayo or i-off ninyo inyong record inyong radio or kanabang inyong asa ba unsa man yung ginagamit, no? Cellphone or i-download niyo ni siya as MP3 or something o unsa pa mga butang any medium of communication nga naa karon, internet, i-log off na lang nimo or something, ayaw sad awa, no? Paminawa na siya o kung di pa nimo makaya, ibutang lang sa usa daplin, no? Sa imong una ibutang lang sa diha sa gitawag pa nga term, the back burner of your mentality. Ibutang lang sa diha. Ayaw sa dayon sa ilabay, no? Tungod kay one day, no, as you grow up, you will realize nga kining imong nadunggan karon nga di pa nimo kaya masabtan the first time nga nadunggan nimo. But guess what, no? As you grow up, you will realize nga nasabtan na dai nimo ang butang nga di pa nimo masabtan kaniadto, no? So ayaw mo blakaw, ayaw niyo isirado ang inyong dunggan. Paminawa lang ninyo o ibutang diha sa daplin sa inyong unahuna, ayaw gilabay. Kay kini ang pamaagi aron nga ang balaan nga espiritu mo muhatag siya og kanabang guide nga kini nga mga words of information sa inyong dunggan, technical terms, makonect siya ngadto sa mga kamaturan nga nasabtan na nimo sa imong kinabuhi. And guess what, no? Learning about the doctrine of salvation doesn't mean nga masave ka usab. Learning about the doctrine of salvation, wa po siya nagpasabot nga basig wa pa ka na save karon pa ka ma-save. It would be possible, no? It would be possible ngayon, ana. But the point being atong ginasturyan is this, no? Learning about the doctrine of salvation on the next level gives you the capacity to explain salvation ngadto sa mga wala pa nakadawat ini on a gitawag nato kanabang effective basis, or maingon kita accurately, no? Dili siya patumpik-tumpik na something like that, no? And you will realize that your understanding about John chapter 3 verse 16, John chapter 3 verse 18, John chapter 3 verse 36, Ephesians 2, 8 and 9, and all other salvation verses na ginagamit nato, Timothy chapter 3 verse 5, you will realize that your understanding before gikan niana nga verse would be expounded because of the concept nga ato matun-an dinhi karon. Okay? Masabtan nimo na siya nga mga concept regarding Romans chapter 3, Romans chapter 6 verse 6 nga mo'y ginagamit na regarding sa salvation verse, which I really believe that it's not about salvation verse, but it's about spiritual life. Chapter 6 verse 23, I believe, no? Or somewhere ana nga verse nga ilang ginagamit nga for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Okay, something ana nga mga verse. Now, let's go sa atong pagtuon karon. And again, the doctrine of salvation kani adto sa Old Testament nga mga principles o mga verses. Kani nga word
states the same, no, almost the same. Wala siya kalahian regarding sa Old Testament o New Testament. And guess what, no? And again, daghan kayo nagaingon nga ang kaluwasan sa Old Testament lahi siya sa New Testament. Usa di ang pamagis kaluwasan kaniadto, and they said that the salvation before is a works-oriented salvation, which is not really so, no? Nga diri sa New Testament is a grace-oriented salvation. Wala ingon ana, no? No, masabtan nato na sa unahan nga bahin nganong ingon ana man ang ilang mga pagpanudlo, no? Kaning word salvation communicates the word deliverance, safety, no? Deliverance kana bang paghawas, no? Paghuwas nimo dinha, no? Or safety, preservation, nga dili ka mamatay, or soundness, whatever, peaceful ang lugar, no? The word salvation, or restoration, something that is already destroyed and you are now restored, and even healing, no? O daghan kay mga range of human experience din ma-express kining word nga salvation, and ang specific ini og major nga concept atong ginatanaw is diri is the work. It denotes the work of God in behalf of man. So the work of God in behalf of man, does it ring a bell sa inyong mga una? The work of God on behalf of man, unsa man siya? The work of God in behalf of man. Do you have something in mind regarding the work of God in behalf of man? Unsa kana siya nga gitawag nato kana bang concept na nasa inyong mind nga pwede mo gawa? It starts with the word starts with letter G, 5-letter word, and next GR, GRA, GRAC, GRACE is the word. Grace is the work of God in behalf of man. Okay? It's God's work in behalf of man. Man, in terms of salvation, man cannot do anything about the salvation nga makuha niya. It's sort of a point nga kung doon ay tao nga nahulog na, ano bang doon na siya sa bangin, no? Nahulog na siya, no? And he has nothing to do with just falling, and God is there catch him up, something like that, no? It's God's work in behalf of man. Man cannot save himself. Okay? So muna siya. And again, kung doon na yung mga tao nga nagatudlong ang kaluwasan sa unang panahon, lahi siya sa bagong panahon nato karon, is a false information. Dili ka na siya tinuod. Tungod kay kaniadto ug karon, ang salvation was wrought by God or done by God in behalf of man. No? O kung kini siya i-employ, nagarepresentar kini sa kasi tawag na kini siya nga mga concepts kung ato ni siyang kuan naga-representar kini siya sa usa ka doctrine dinha sa pulong sa Dios, no? O kini nga concept, no, ma-divide kini siya into 12 different kinds of concepts na atong ginatanaw. Okay? It talks about the concept of redemption, reconciliation, propitiation, conviction, repentance, faith, regeneration, forgiveness, justification, sanctification, preservation, and glorification. Hindi pa napay sabaw si Janjan po niyo mga 2 o'clock o 3 o'clock. Same. So again, balik ko na to. Kini siyang concept about salvation. It talks about doctrines of redemption, no, na magahisgot siya regarding redemption, reconciliation, propitiation, conviction, repentance, faith,
regeneration, forgiveness, justification, sanctification, preservation, and glorification. These 12 vital doctrines is talking about salvation on a base on a concept on such one concept about salvation, but it is or can be subdivided into 12 different kinds of vital doctrines na kinahanglan nimo masabtan. Unsa gyud hitabo sa believer upon or on that salvation that he has accepted or to be accepted sa mga unbelievers, no? Now, muna sa ang istorya ni Louis Perry Schaeffer sa Systematic Theology Volume 3, page 5. Now, the doctrine of salvation nag-refer kini siya sa term nga release or deliverance or paglingkawas. Naunsa man na siya? Ang salvation paglingkawas sa penalty, number 1. Muna siya ang kinahanglan malingkawasan sa usa ka tawo. The penalty number 2, the penalty, the guilt and the penalty. Kinahanglan to masabtan nga dunay guilt po na siya. The power and the presence. Murag tulo ni kape, no? The presence of sin, PPP. The penalty and the guilt that comes with that penalty, or the guilt that results to penalty. The power and the presence. Kanin tulo. Paglingkawas sa penalty, sa power, sa presence. We'll talk about that, no? Salvation is used in this concept regarding its past, the present, and the future. Now, saan po ng penalty or guilt past, the present time, the power of sin, and the future, the presence of sin. The past, the penalty of sin or guilt of sin. The present is the power of sin. The future is the presence of sin. Ano sa mga concept atong ginatanaw? Let's continue. Okay? Now, tanaw na to ang past. Salvation is used with regards to the past release from the guilt and penalty of sin. Okay? And it is wholly accomplished for all who believe. No? Solely accomplished for all who believe and at the time of or the act of faith. Now, sa mga ginistorya din na. No? Kini siyang penalty of sin and guilt, no? Was procured by Jesus Christ dito sa cross by His blood, no? And anyone who can only accept ining sa tawag ini ining a provision nga dili na siya ma-consider sa iyang penalty and guilt of his past sins or sinning is through the death of our Lord Jesus Christ, of course, no? Yet, however, now all of this is because of the death of Jesus Christ, no? The death of Christ, the two deaths of Jesus Christ. The one death nga itong ginastoryan is the payment of the penalty of sin. The death of Jesus Christ dito sa cross of Christ, the penalty of sins, the past sins, you will be free from these past sins sa imuhang penalty ni ana nga sin is through the death of Christ. Now we know as doctrinally oriented people that Jesus Christ died on the cross twice. If you won't agree with that, you can call me or text me or email me sa akong number o sa akong email 0920-885-4436
and Roland Barrow at phgm.org. But Christ died twice on the cross. Okay? On which of Christ's death dito sa cross naghatag og release nimo dinha sa penalty of sin or the guilt of sin. Of which death? If we are talking about two deaths of Christ, of which of the two deaths? Now, siguro kinahanglan ta masabtan. Unsa day ang duha ka kamatayan ni Kristo dito sa cross? Maybe this is the first time nadunggan nimo ni siya nga word. This is the first time nadunggan nimo ni nga word that Christ died on the cross twice. Kung first time pa nimo na nadunggan, then I would like to tell you that there are two deaths on the cross. Two deaths. Number one, is the spiritual death of Christ on the cross. Ito spiritual death, J. Sa ato ang doctrine of death, hinumdum mo niya itong medyo dugay-dugay na panahon ang tunaan nato ni siyang the doctrine of death. There are how many kinds of death that we have known? There are 9. And what are those? a good time to renew our minds. Kasama daw, not renewing of the minds. No, it's really a good time to recall whatever is in that mind that we have. Sige, tagaan to time. Kung sa man to ng mga deaths, spiritual death, universal. Yeah, ang sama to siya. Isa review. Spiritual death, death universal para sa tanang tao, yung panganak din kalibutan na spiritual death. Dead. Spiritual death of Jesus Christ, unique ni siya nga death. Na po sila niabot. Siguro dili man kayo madunggan ninyo, I don't know. But kung madunggan man ninyo na pause na sa kita kamay. Alright, so the spiritual death of Jesus Christ on the cross. Another form of death is the temporal death, para niya sa mga believers, walking or living in the incarnality. Operational death is also for believers who are doon na sila nasabtan apan wala nila gibuhat, no? The concept of James, the book of James. The spiritual death universal, number 4. Number 5 is sexual death. Number 6, physical death, wherein kita mamatay, gitawag na to, mamatay kita din na sa lawas, din ang lawas magbuwag ang lawas ugang ang kalag, no? That's spiritual death. Narito sa number 6. Number 7 is gitawag na to katong second death. Okay, din ang unbeliever. So there are 7 kinds of death, not 9. 9? Yeah. Doon ay gitawag na to nga na the sexual death. Ha? Yes. Regarding ining concept na death, medyo and we have positional death nga wala nato nakitaan, and doon nakitay second death o ang sin unto death para sa mga believers. Motong duha ang wala nato nakuha, no? So again, spiritual death universal, spiritual death J for Jesus Christ only. Physical death, doon ay temporal death, doon ay gitawag nato nga positional death para sa ato ang mga believers, no? Regarding sa ato ang position dinha kang Kristo, that we are dead unto sin and alive unto God. Ang temporal death is when believers living in carnality, that's temporal death. Operational death is that kung doon na kay mga nasabtan regarding sa pulong sa Dios, o basig wala kay nasabtan sa pulong sa Dios, and you are doing exactly as or almost the same as unbelievers. You are living in you are in that condition of
no practice of the truth that you have understand, no? Or maybe because of the fact na wala ka kasabot nga na. The sexual death, the physical death, the second death, and the last death nga itong ginaistoryahan, the 9 types of death is the gitawag nato the sin unto death para sa mga believers who will die in a sin unto death, a very tragic death para sa mga believers. Now, and I hope na si tawag ni nalista nato siya correctly. There are 9. Huh? But with those 9 death, there are 2 deaths of Jesus Christ on the cross nga atong ginatanaw. The other death is the physical death, where any person, any human being, muna nakaingon ka nga Jesus Christ is really human because He died. The physical death that He experienced, it was a cross. Jesus Christ experienced, it was a cross. There are 2 deaths of Jesus Christ, but one of these deaths is the one that procures our penalty, or naghatag ka nato og kalingkawas dinha sa atong penalty of sin or guilt. That's the spiritual death of Jesus Christ, dili ang iyang physical death, no? When Jesus Christ hung on the cross, gikan dinha sa alas 12 hantod na sa alas 3 hapon nga nagasugod siya og singgit gikan sa alas 12 sa udtong tutok. My God, why hast thou forsaken me? Is the time that Jesus Christ was spiritually separated from God the Father because of the sin of the humankind. Okay? Because of the sin of the world. Tungod niya na himulag si Jesus Christ ngadto sa iyang amahan, being God the Father, being the judge of the court, okay? As a righteous judge of the throne room in heaven, was separated to God the Son, okay? For the first time, and for 3-hour period of time, usa ka kamatayon diin mao'y pinakasakit nga na-experience ni Jesus Christ, not the physical death. Ang pinakasakit nga na-experience ni Jesus Christ nga kamatayon is not the physical death, but the spiritual death nga iyahang naaguman by the time He was separated from God the Father because of the sin of mankind, of the world. Okay? Diin siya gi-consider sa atong amahan sinner on behalf of every human being. Jesus Christ has no sin. Upon He was considered by God the Father sinner tungod sa sala sa mga katawhan. Okay? Muna siya atong ginatanaw, pinakasakit nga na-experience ni Jesus Christ. Sakit tinuod ang iyang pagtindog dito sa chamber din, gikulata siya physically. Sakit man tinuod na siya. Sakit man siguro ang time din siya before niya gibuhian ang iyang kinabuhi. Pero ang mas sakit gayud is katong time nga nahimulag siya ngadto sa iyang amahan for the first time, and once and for all. That was the 3-hour period of time din si Jesus Christ na himulag sa ato. And by the way, no, para sa mga kaigsuonan nga wala nakabantay ang pulo nga the blood of Christ, the blood of Christ refers to the spiritual death of Jesus Christ dito sa cross. Okay? That's the blood of Christ na giniskutan din na sa pulo sa Dios. This is the time din when He paid for all the penalty of sin. That's the spiritual death of Jesus Christ, and He paid for all the penalty of sin and guilt of all, supposed to be all mankind. The problem, however, is that it will just become, no, mahimo lamang ni siyang effective or efficacious, epektibo, dili sa tanang tao, ha, kundi ngadto lamang sa mga nagtuo nga si Kristo ilang personal manluluwas. Nagtuo nga katong kamatayon ni Kristo dito sa cross gikan sa alas 12 hangtod sa alas 3, namatay siya dito spiritually, and namatay siya physically after 3 o'clock, and nalubong siya o nabanhaw siya 3rd day after. That's the gospel nga itong gina-present sa kalibutan. Then kung mutuo sila ni Ana, they are saved. They are saved. And because of that, they are freed or released or nalingkawas sila
ngadto sa gitawag nato og past part sa iyang kinabuhi, the penalty and the guilt of sin. Okay? You are not considered by God anymore guilty of that sin that you have committed in the past, in the present, and even in the future. Okay? But we consider it to be the past because of the fact that the moment you became believer, the story was changed. No? Ang imong status or condition is now changed from Adam into Christ. Okay? All of the sins you have committed in the past, God will not put it into your account. Na nagpasabot ba nga karon kay save na ka, ang imong sin karon nga save na ka, isibutan na niya ngadto sa imong account? No. Tungod kay even that, Jesus Christ paid that sin already into the cross. Okay? However, no? However, atong ginatanaw diri after you have been saved is there is a kind of salvation nga atong ginatanaw now that you are saved. And it is not about the penalty and guilt of sin, no? We will be talking more about niya na sa unahan nga bahin. But for now, and for this moment, we will talk about this kind of release from the guilt of sin nga gibuhat, no? Sa atong Ginoo Kristo on behalf of every human being, but the one who will receive this release or gitawag natong paglingkawas niya na nga penalty sa sin or sa guilt sa sin is katulamang ang motuo kang Jesus Christ. Alright? Let's continue. Now we have read a passage of scripture dito sa Luke chapter 7 verse 50 regarding this woman, a sinner, no? Nga niadto kang Jesus Christ at the house of Simon, no? A Pharisee. O niya dito siya nakigdain kauban kang Simon, and dunay usa ka sinner, no? Woman nga nagbitbit og alabaster nga si tawag ini, nagpahid sa tiil ni Jesus Christ, nag-anoint sa tiil ni Jesus Christ of perfume, no? Gi-anoint niya ang tiil ni Jesus Christ of perfume, and Jesus Christ told him in Luke chapter 7 verse 50, your faith has saved thee, walk now, or you go in peace, or something like ipalakaw na dayon niya, no? After niya na. Now, kano sa ama niya nadawat kining gitawag nato nga release sa guilt og sin, sa guilt og penalty sa sin. Nga even gani kini mga tao nangutana sila, who is this man nga even forgiveness of sin iya pang gibuhat? Of course we know that he is God. Okay? Okay, we know that it is God. Because Jesus Christ is God, and thereby He has the power to forgive sin. No? Now, 2 Timothy chapter 1 verse 9, kung atong tanawon sa atong mga Bible, makita na to diha. 2 Timothy, I'm opening sa akong Bible, chapter 1 verse 9, it says, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was granted us in Christ for all eternity. No? Not on the basis of what we have done, okay, but on the according to His own purpose and grace, which was granted us in Christ Jesus from all eternity. No? So it's a release from that past penalty of sin, and it's talking about the past. And in fact, this concept that we're talking about is the concept of God's procurement of salvation for those who will believe in the present time. Okay, that He procures salvation for those who would believe. Jesus Christ died on the cross for all humankind, but this procurement of salvation can only become effective ngadto sa mga tao nga magtungo lamang, no? Di ta moingon nga katong wala nito apil na dayto, no, dili siya mahitabo. Okay?
Alright, so let's continue. Present. So kung nag-ingon kita ang past is talking about the past and the release, no, of the penalty of or sin of guilt, or the penalty and guilt of sin. The present natong ginatanaw, which maybe kita mag-end karon nga punto. O kung ang past is done by us or through to us, pinagi sa kamatayan ni Kristo sa cross, spiritual death, by the way. Kining present, no, nga atong ginatanaw, the present release or pagkalingkawas nato sa power of sin. Okay? The present time, no, siguro kinahanglan to masabtan that our life is somewhat like this, no? The past, and we get into the present, and the future is here. Ginatanaw na to. Unsa man diri? The rapture, or gitawag na to death, kung asa may mauna niya ng duha. But the present nga to ginatanaw is right here. Okay? Katong time nga na-save ka until such time nga maabot man ang kamatayon o maabot ang rapture is the present. And we call that type of salvation as the power or the salvation or pagkalingkawas nato dinha sa not the present, but the power of sin in our lives. The power of sin in our lives. Yun sa pamaagi nga ang ato ang atong or ang gahom sa sala ngani kanato nakalingkawas kita, no? Kung makita nato ni siya ng mga concept na-accomplish ni siya, no, for those who will exercise faith in that concept nga ginatanaw nato. Once again, daghang mga katawhan o daghang mga tao nga hangtod karon nagaingon sila unsa may mabuhat nato, no? Nga tao man ta makasala man gyud ta. Well, yes, no? But it is in the old man function. Tinuod na siya nga ang tao functioning in the old man as a believer will commit sin even if dili sin, no? He is doing exactly what God cannot accept. Gitawag nato na siya og unrighteousness, no? But it's okay, no? That we are talking about sin, the focus is unsa imong gibuhat, no? Unsa imong gibuhat nga daot. But the point nga atong ginatanaw is that we are not only focused on the unsa imong gibuhat nga daot, but even katong maayo nimo nga gibuhat done in the energy of the flesh, which is the old sin nature, the sin, the power of sin. The sin here is talking about not the personal sin that you have done, but this is talking about the principle of sin, or the old sin nature, the principle of sin inside the human body. Okay? And there are several passages nga nagahisgot niini nga mga butang. Romans chapter 6 verse 14 nagahisgot siya niini regarding this concept of what we call the release from the power of sin. But before tamo ato diya sa Romans chapter 6 verse 14, tanaw sa nato ang 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Kay mo mong guni siya ang concept nga itong ginatanaw diri that we have been released from the power of sin. There are verses nga nagaingon dinhi that even gani ang uban nga mga unbelievers nagka-consider sila nga dili pa gid ita saved nga naman because of this verse nga atong ginatanaw. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. And maybe we will stop with that verse. We will go back the present salvation that we have received from God, no? Atong ginatanaw 1 Corinthians chapter 1 verse 18. For the word of the cross, that's the message of the cross, is foolishness to those who are perishing, that's the unbelievers, but to us, we believers, to us, who are being saved, that's the word, being saved, that's present, okay, that's present time, it's on the process, we are on the process of being saved, okay. Now, I thought when we are saved for all eternity, Pastor. How is it that you say we are being saved? Okay? So sa pamagi man nga nahimutang
Napaday process itong salvation, pastor? No. Pinahinay ng istorya ba para di madunggas tanan kay basin lisod di ani siya tubagon. No, actually dili siya ingon lisod yun tubagon. Kung nakasabot kita that this process of salvation that God has provided to us, no, is not about your eternal salvation that you, when you die you go to heaven. It's a process that we are being saved from the power of sin. Sin has no more dominion over us. Sin has no power over us. Okay? For us who are being saved, it's the power of God, the message of the cross. And which part of the message of the cross that tells us regarding this salvation that we have received? Kung nag-ingon kita sa death ni Jesus Christ dito sa cross, is the spiritual death of Jesus Christ, spiritual death J, procures the past penalty on guilt of sin. How about ang naghatag sa tuwa og freedom or salvation from the power of sin? That's the physical death of Jesus Christ. Physical death of Jesus Christ? So isang pamagi. The concept being natong ginatanaw is found in Romans chapter 6. If you want to, you can read Romans chapter 6, the whole chapter of Romans chapter 6. It talks about our freedom and release from that power of sin sa tuwa, no? But on tomorrow, no, God willing, because kung dili ko madayon sa Davao unyang ugma sa kadlawon, then we will have a class tomorrow. But if there is none, then you reconsider ining a recording and think about Romans chapter 6, because that's the place where we're going to do our study next time, no? Kung dili man ugma by Friday, o kung dili man sa kung maklase man kita ugma by Friday wala ko, no? It's either ana duha ka adlaw, but if kung dili man, then you can study Romans chapter 6 and consider that we are being released from the power of sin, no? Nag-ingon din na sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18 that the message of the cross is for them who are perishing foolishness, but for us who are being saved, it's the power of God. Okay? Ato na sa tanawon ugma or sa sunod nga adlaw, ato i-close ang atong recording. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw karon. And ang Dios hinaot pa nga libre siya sa pagpanalangin sa matag usa kaninyo.